Mga kapuso magasawa patay sang ginpang labo kag ginpang buno sa banwa sang La Castellana. Bata sa mga ini pilason. Si Eileen Pedreso nakatuto. Pareho nga ginbawian sang kabuhi ang mag-asawa nga sa Diomedes, 50 anyos, kag Vivencia Maribong, 56 anyos, matapos ginpanglabo kag ginpangbuno sa barangay Masulog, La Castellana, Negros Occidental. Pilaso naman ang 18 anyos nga bata sa maining nga si Robilyn Maribong matapos ginlabo man sa ulo. Sunod sa kapulisan, padulong sa talamnan ng mga biktima sa ginbanggaan sang apat ka mga lalaki. Ginpahayag ni Robilyn sa kapulisan nga may bitbit ng mga patalo ng mga sospek nga naglabo kag nagbuno sa iya mga ginikanan sa naglain-lain nga parte sang lawas. Nakaluwas kuno ini matapos nagpakuno-kuno nga patay na. Sa karon may ginatutukan na nga persons of interest ang kapulisan. Isa man sa ginasundan nga motibo ang pagtimalos base sa na-recover nga placard sa mga bangkay sa biktima. Okay, sunod dito sa nakabutang sa placard, ma'am, is nangawat sila sa kamote dito na ginapasol sa taksulat namin na mabalos sila. Pilaso naman ang 29 anyos nga si alias Toto matapos gintiro sa ginaligar duha ka mga kawatan sa barangay Kudkod, San Carlos City. Gikan sa Bacolod City ang biktima upod ang asawa sakay sa tricycle. Sang ginparahan sa duha ka mga persona. Natukiban sa duha nga tuyo sa mga sospek nga mang-hold up, rason nga madasig nga nagpalagyo ang mga ini. Gintiro sa isa sa mga sospek ang biktima kag nakaagom sa pila sa sagang kagbutkon. Upod Garuel Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.